Halo, welcome back to Video Learning of Global Excellence. Halo, selamat datang kembali di Video Learning Global Excellence. My name is Dian. Nama saya Dian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pekerjaan. So, in this occasion, we are going to learn and practice more about job in Bahasa Indonesia. Ketika kita membicarakan tentang pekerjaan, maka kita akan memberitahukan tentang apa yang kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari kita. When we are talking about pekerjaan, we will talk about what we do on the daily basis regarding to our job. Okay, I will go to the next slide. Mari kita pergi ke slide selanjutnya. Baik. Coba sebutkan pekerjaan mereka dan apa yang mereka lakukan. Mari berlatih sendiri di sana. Di sini saya akan menuntun dengan pekerjaan yang pertama. Dokter. Dokter. Penata rambut. Penata rambut. Hair designer. Yang sehari-hari kita biasa panggil mereka security, but in proper English we call them security guards, penjaga keamanan. Security guard, penjaga keamanan. Di ujung sana yang berseragam oranye, mereka adalah petugas pemadam kebakaran, atau kalau disingkat menjadi petugas damkar. So that firefighters, we call them petugas damkar. Yang di bawah hakim, judge, hakim. Oke, kita pergi ke slide selanjutnya. We go to the next slide. Pekerjaan di Indonesia. The job that you can find in Indonesia. Seniman. Seniman is someone that produce artworks. Artist. Akuntan. Accountant. Montir. Car mechanic or mechanic. Insinyur komputer. Engineer in Bahasa Indonesia we call insinyur. So for computer engineer we call insinyur komputer. Designer in Bahasa Indonesia we say designer. If you go to somewhere from your office using a cab or a taxi, there is someone who drives the car, right? We call them supir. Karyawan. Saya adalah seorang karyawan. Anda adalah seorang karyawan. Employees. Next, analis keuangan. Financial analyst. Penerjemah. Interpreter. If you interpret directly, we call it penerjemah. But if we do it on paper, we call it translator, right? We also call it penerjemah in Bahasa Indonesia. Buruh is not actually a job or a designated job. It's more like the status of the job. As long as you've got an employer, you get paid, you're an employee, we call ourselves buruh. Inspektur permesinan, machinery inspector. Insinyur mekanik, mechanical engineer. Sekretaris, secretary, sekretaris.
security guard. Penjaga keamanan. Penjaga keamanan. So let's start it over again. We're going to drill it. Seniman. Seniman. Akuntan. Akuntan. Montir. Montir. Insinyur komputer. Desainer. Supir. Karyawan. Analis keuangan. Penerjemah. Buruh. Inspektur permesinan. Insinyur mekanik. Sekretaris. Penjaga keamanan. We go to the next slide. Mari kita pergi ke slide selanjutnya. When we talk about the job, we are going to talk about our job descriptions for sure. So here are the verbs in Bahasa Indonesia that you can use to describe your job. Berikut adalah kosakata dalam bahasa Indonesia yang bisa Anda gunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau menceritakan tentang pekerjaan Anda. Mari kita mulai. Menulis, write. Menulis, mendesain. Memperbaiki, memperbaiki. Membawa, membawa. Melaporkan, melaporkan. Menyelesaikan, menyelesaikan. Mengetik, mengetik. Menghidupkan, menghidupkan. Mengirim, mengirim. Menginformasikan, menginformasikan. Membantu, membantu. Membuka, membuka. Mempresentasikan, mempresentasikan. Membaca, membaca. Mengerjakan, mengerjakan. Mengumpulkan, mengumpulkan. That is the verbs and the form of verbs that you use the prefix me. We are using all of them to describe our job. But if you want to give command, we will take out that prefix me and we just let the words to be its root form of word. So for example, for the word menulis, if you want to give command, you don't say menulis to someone to ask them to write. You say tulis, tulis. So if you want to describe your job description, you say I'm a secretary. My job is to write down the minute of meeting. Saya adalah seorang sekretaris. Tugas saya adalah menulis notulensi rapat. But if you want to give command, then you say tulis. For example, you want to give command, please write down the minute of meeting. Then you say, tolong tulis notulensi rapatnya. Menulis, tulis. Mendesain, desain. Memperbaiki, perbaiki. Membawa, bawa. Melaporkan, laporkan. Menyelesaikan, selesaikan. Mengetik, ketik. Menghidupkan, hidupkan. Mengirim, kirim. Menginformasikan, informasikan. Membantu, bantu. Membuka, buka. Mempresentasikan, presentasikan. Membaca, baca. Mengerjakan, kerjakan. Mengumpulkan, kumpulkan. So we go to the next slide and let's practice. We've got the vocabulary, we know to differentiate how to describe our job and how to give command related to our job. Now it's your turn to practice the conversation.
Sekarang waktunya kita melatih percakapan. Perhatikan percakapan di bawah ini. This conversation is between Mr. Budi and Mrs. Ani. Percakapan kali ini terjadi antara Pak Budi dan Bu Ani. Saya akan membacakannya untuk Anda dan Anda akan mengikuti dan berlatih pronunciation dalam bahasa Indonesia. I will read it for you and after that you will have the turn to practice it by yourself. Ani, saya sedang mengerjakan laporan mingguan. Bisa tolong kirimkan saya data pelengkapnya? Ani, I'm doing the weekly report. Can you send me the supporting data? Baiklah, saya akan segera mengirimkan datanya. Baiklah, saya akan segera mengirimkan datanya. Okay, I'll send the data as soon as possible. Saya akan melaporkan hasilnya ke manajer. I'm going to report the result to the manager. Saya akan melaporkan hasilnya ke manajer. Laporkan juga kendala dalam pengumpulan data. Also report the problem with data collection. Laporkan juga kendala dalam pengumpulan data. Kerjakan bagian yang belum selesai dulu agar aku dapat mempresentasikannya. Kerjakan bagian yang belum selesai dulu agar aku dapat mempresentasikannya. Please do the unfinished part so that I can present it later. Informasikan soal tenggat waktu ke semua karyawan. Dan aku juga akan menginformasikan ke bagian manajemen. Inform about the report deadline to all the employees and I will also inform the management. I will repeat it once again in bahasa Indonesia. Ani, saya sedang mengerjakan laporan mingguan. Bisa tolong kirimkan saya data pelengkapnya? Baiklah, saya akan segera mengirimkan datanya. Saya akan melaporkan hasilnya ke manajer. Laporkan juga kendala dalam pengumpulan data. Kerjakan bagian yang belum selesai dulu agar aku dapat mempresentasikannya. Informasikan soal tenggat waktu ke semua karyawan dan aku juga akan menginformasikan ke bagian manajemen. Now you have listened to the example and it's your turn to practice it. We go to the assignment for today's meeting. Sekarang buatlah percakapan sederhana tentang kegiatan Anda dalam kantor dan mintalah bantuan terhadap partner Anda untuk melakukan suatu bantuan terhadap pekerjaan yang sedang Anda kerjakan. So the assignment is telling you and asking you to make a conversation with your partner, find out one coworker, talk about your job to him or her, and then ask them for help for the job that you're doing. It should be only short conversation and you can write it down on the paper of your worksheet and collect it as soon as possible. Thank you so much for joining me in today's video. Terima kasih sudah bergabung dengan saya di video kali ini. See you next time in the next topic. Have a good learning and have a great day. Bye-bye.